Naši organi za varenje imaju svoj ritam i trebalo bi da je on uvijek isti ako su nam i navike i ishrana iste. Ipak kod nekih od nas i nije uvijek tako, pa se crijeva ne prazne onako često kako bi trebalo, što dalje vodi u probleme i poremećaje. Kada praznimo crijeva ređe od 3 puta nedeljno, smatra se da imamo problem sa lenjim crijevima. Do poremećaja dolazi kada nervi koji se nalaze u zidovima crijeva i koji bi trebalo da pokreću crijeva kako bi izbacili sadržaj napolje, jednostavno se ne pokreću dovoljno i sadržaj ostaje u crijevima duže nego što je normalno. Iako je potpuno jasno šta ovaj poremećaj znači i koji su njegovi simptomi, nekada oni i nisu baš očigledni i osoba i ne shvata da zapravo ima problem sa lenjim crijevima. Nekada on dolazi postepeno, pa dok osoba i shvati da ima problem, on je već dostigao alarmantne razmjere. Simptomi lenjih crijeva: osjećaj težine u crijevima, što je i logično ako znamo da su crijeva puna otpada koji ne odlazi. Tvrda stolica: kada se stolica zadržava u crijevima, ona gubi tečnost jer zidovi crijeva prirodno izvlače tečnost iz nje. Bolovi u stomaku: svako duže zadržavanje sadržaja u crijevima logično izaziva i bolove u stomaku. Otežano naprezanje: ovdje praktično nije jasno da li je u pitanju uzročnik ili simptom, ali je sigurno da je stomaku teško da se riješi viška zbog čega slabi, a onda se stvara začaran krug jer slabi mišići ne mogu dalje izazivati pražnjenje. Otečen stomak: jasno je također da je stomak pun sadržaja, vremenom sve veći. Ovdje postoji još jedan problem, a to je da kada stomak postane naduven, tada se već radi o ozbiljnom poremećaju koji se mora rješavati što pre. Nekada osoba ima povremeno naduven stomak koji splasne sa pražnjenjem crijeva u zavisnosti od težine poremećaja. Mučnina: zbog težine u stomaku on se podiže i potiskuje dijafragmu i želudac, što znači da izaziva mučninu ili gorušicu. Nedovoljno pražnjenje crijeva: osobe koje imaju lenja crijeva imaju utisak da nikada nisu do kraja ispraznili crijeva, kao da još nešto stoji. Može se dogoditi da na vešu nađu tragove fecesa koji se stalno pomalo ispušta. Zatvor: problem sa lenjim crijevima povezan je i sa konstipacijom jer se nekada stanje može pogoršati zbog čega osoba ne može da prazni crijeva do kraja, ali ni da ima redovnu stolicu. Uzročnici lenjih crijeva: više je razloga koji dovode do ovog stanja, iz tog razloga teško je govoriti o ujednačenom liječenju, ali i simptomima koji se ponavljaju. Recimo da postoje i periodi kada se situacija pogoršava ili poboljšava, što znači da je čitav problem praktično individualan i ne može se naći jednako rješenje za sve. Od težih uzročnika svakako treba da se napomene određeni lijekovi, anoreksija i bulimija kao uzročnike problema sa varenjem i neke hronične bolesti poput AIDS-a. Lakši uzročnici najčešće su loša ishrana i zloupotreba laksativa. Neki naučnici su utvrdili da osobe koje su često uzimale proizvode za pražnjenja crijeva su izazvale njihovu atrofiju i lenjost, a onda opet uzimaju te iste proizvode kako bi praznili crijeva i tako zatvaraju krug. Treba napomenuti i neurološke poremećaje koji mogu izazvati probleme u nervima koji se nalaze u zidovima crijeva, što usporava pražnjenje i njihov rad. Po Rudolfu Broysu za lenja crijeva protiv ovog obolenja često u toku dana treba uzimati po punu viljušku
sirovog kiselog kupusa ribanca, a isto tako često i pogutljaj vode. Čaj od žalfije piti oko pola litre na dan. Ko uvijek pije čaj od žalfije nikada neće imati zatvor. Zabranjeno je prije svega bijeli hleb i čokolada. Naravno, u svim nekim drugim knjigama možete da pročitate da je jako bitno jesti voće, povrće, sve što ima vlakna. Za sad toliko, želim vam svima dobro zdravlje, veliki pozdrav!